안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡의 이제 소민입니다. 작은 아씨들 9회, 10회 내 심장이 부러졌어. 오늘 영상에서는요 약간의 스포일러가 있을 수 있으니 약간 말고 스포일러 있습니다. 있으니 주의하세요. 저희뿐만이 아니라 저 영상을 보시는 여러분들 그리고 프랑스에 있는 시청자분들까지 지금 난리가 났어요. Et surtout, il y a un membre du groupe BTS, Namjoon, qui a publié en story Instagram qui regardait ce drama. Et du coup, sur Twitter, t'as tous les fans du groupe BTS, du coup, qui ont soit commencé à regarder ce drama ou qui ont dit « Oh, je suis trop contente, ils regardent ce drama, machin ». Et du coup, il y a eu beaucoup de tweets à propos de ça. Nam regarde Little Woman, je le cite, c'est très drôle, tu n'es pas encore couché, mon âme. Instagram story de Kim Namjoon. Il regarde le drama Little Woman, actuellement diffusé en Corée du Sud, c'est vraiment drôle. Story de Namjoon, c'est très drôle. Namjoon nous recommande la série sud-coréenne Little Woman. Insta story de Namjoon, c'est vraiment marrant. Il regarde la série Little Woman sur Netflix. J'en ai pris que 4 ou 5, il y en a un bon paquet. BTS도 영향력이 또 어마어마하다 보니까 Ça a fait une bonne promotion en France de ce drama. Il est pas encore sorti en France quoi. Mais là t'as l'épisode 9 et 10 qui sont sortis il y a quelques jours. Il y a déjà au taquet de tweets quoi. Enfin en France il est vraiment super populaire quoi. Et je suis censée attendre une semaine après ça, Little Woman épisode 10, Little Woman. L'épisode était incroyable, Little Woman épisode 10, Little Woman. L'épisode 10 de Little Woman, quelle grâce. L'épisode 10, si ça c'est pas un banger, Little Woman épisode 10. Oh la dinguerie, ce drama c'est un hold-up complet, on n'a pas le temps de respirer. Little Woman épisode 10. Mon cerveau, Little Woman épisode 10. Pas sa propre fille qui fait la passive agressive, j'adore, je l'aime de plus en plus, Little Woman épisode 9. La fin, purée, j'ai crié, l'épisode est beaucoup trop incroyable, Little Woman épisode 10. Mérité, Little Woman épisode 9. Ça c'était une scène qui a fait du bien. 실장님, 내가 뒤진 거 있죠? 그때 몇 회까지 맞았더라? 우리에겐 이 장면이 필요했다. 4대? 5대잖아! Oh purée. 체증이 확 가시는 왜? 시원해. 내가 경리 출신이라 계산 안 맞으면 짜증나거든? Condé, I really love this woman though. C'est qu'elle est quand même super mochiso. Genre, if I had to be a villain in a drama, I wanna be her. Her old ghoul. Et ce que j'aime aussi dans ce rôle, c'est que c'est généralement un rôle qui est masculin, qui est masculinisé. 그치, 많이 대부분 남성들이 했던 역할이죠. Tu vois, j'ai trouvé ça vachement nouveau et cool que ce soit une femme qui prenne ce rôle du badass un peu. Et elle l'a super bien fait quoi. 저분이 김고은을 5대를 때릴 때 너무 그 역할을 잘해주셔서 김고은이 5대를 복수하는 순간에 희열감이 배가 된 것 같아요. L'épisode 10 là, 10 sur 10. Les derniers épisodes de Little Woman, je suis trop fan. Un air de Penthouse, Little Woman épisode 10, Little Woman. Park Jae-sang qui meurt comme ça, Little Woman épisode 10. Franchement, ça faisait quelques épisodes où je sentais que s'il merdait trop fort, elle allait le chiwo. Et honnêtement, je l'ai senti quand Hyolini Oma, quand il y a les résultats, comme quoi il est devenu maire, etc., où elle mange sa pomme. 한마디도 없이 사과를 먹으면서 이제 다시 시작하자. 황근원 후보를 là, je me suis dit, oulala, Joe Dante, il est dans la merde. 냄새 안 좋다. Voilà. Et après, honnêtement, la scène qui est hyper explicite aussi, où ça vient confirmer que Park Jae-sang, c'était vraiment le pantin de Hyolini Oma, c'est cette scène-là. 그 기자 죽여. 그냥 당장 죽여. Le drama te dit directement ce qu'il en est du rôle de Park Jae-sang dans le scénario, quoi. 당신은 날 위해 어디까지 할 수 있을까? 뭐든지 할 수 있어. 내가 보여줄 거야. Condé, 진짜 죽었어? 시신을 봤잖아. Je sais pas. Ouais, mais avec ce drama, moi, je sais pas trop. Hein. 근데 효린이 엄마가 과연 정란의 최종 보스일까? Non, boss. 누가 정란에 가장 큰 영향력을 끼치고 있고 모든 걸 다 컨트롤하고 명령하고 있는지 그게 아직 드러나지 않은 것 같은 그런 기분이 들어. Le truc dont on peut être sûr, c'est que la mort de Park Jae-sang n'était pas prévue. Je pense que c'est vraiment une conséquence due aux actions de In-gyong. In-gyong really was making a mess out of this family. She was really doing good. And I think the mom understood that the only way to make her look like the bad one again was to give her this position of, don't you think this is your fault now that he committed suicide? This was really smart. Genre, I loved this part in the scenario. I didn't expect it, but when it happened, I was like, damn, she's so smart. That's why I think the Park Jae-sang Jugum wasn't planned. But she knew from the beginning that if he fucked up things too far, she would have to get rid of him. 원상아 입장에서 박재상은 서울시장이 돼야 되고 대통령이 돼야 하는 롤을 맡았는데 그 계획에 차질이 생겼다? 그럼 박재상도 사실 더 이상 필요하지 않은 역할이 되는 거야. 그럼 제거를 해야지. 그리고 오인경 계속 거슬렸어. 죽이고 싶었어. 정말 많은 사람들이 박재상의 죽음에 대해 오인경 기자의 책임을 묻겠지. I'm a bit 무서워 about one character. 인경 남자 친구.
아 진짜? Je sais pas. Mais parce que with the turning points we have in this drama, je veux dire, c'est trop. Ouais, mais il est bizarre lui. Il est super riche, il fait rien. No ambition, no dreams, non, c'est In-kyung. Enfin, c'est bizarre. Moi, il y a un truc, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Il y a pas de passion. 작은 아씨들 소설이랑 보면은 그 인경이를 좋아하는 그 남자 로리라는 캐릭터를 지금 차용을 하고 있는 거거든. 로리는 항상 조를 어렸을 때부터 사랑했어. 근데 조의 사랑을 얻지 못해. 소설에서는. 그 로리는 그냥 이 unconditional love를 주는 역할이 아닐까? 라고 생각을 하면서도 je sais pas. 척소민이 또 그렇게 의심을 하니까. Mais après d'ailleurs, ils disent un truc à propos de la romance, de l'amour. There is a dessa about what is romance. 남녀 간의 감정이 뭔데? 너랑 같이 있으면 뇌에서 알파파가 흘러. 명상하거나 휴식할 때 나오는 평화의 알파파. 남녀 간의 감정은 설레고 떨리고 심박수가 막 올라가는 거야. 인경이가 그 말 했을 때 나는 그 나의 해방일지에 나왔던 대사를 조언으로 주고 싶더라고. 내가 심장이 막 뛸 땐 다 안 좋을 때던데, 당황했을 때, 화났을 때 다 안 좋을 때야. 정말 좋다 싶을 땐 반대로 심장이 느리게 가는 것 같던데. Ouais, mais moi je sais pas si je suis d'accord. For me, déjà, Iltan, in the sarong, there are many faces. Sarong doesn't stay the same. I think it's always evolving and everything. Franchement, at the beginning, if there is not a tolim, it's nothing about Miltong. I hate Miltong. Like, I think when we like someone, we really should show and try to be honest and everything. But it doesn't mean that we shouldn't feel tolim. 밀당을 좀 해야 떨리잖아. No, Miltong 싫어. But just when you see this person, when this person do that, or you feel a bit of tolim. Without Miltong, 그냥 when you see this person, you see what I mean? 근데 그 떨림이라는 감정은 안정적이지 않을. Ouais, mais moi 너무 좋아. 근데 we need the peaceful side as well. You understand? 욕심 많으신데요? Ouais. tolim만 안 돼, but peaceful만 안 돼. Et je pense que ce Namja is talking about peaceful and everything, but 나 아무것도 안 바랄게. 그냥 평화만 주라 나한테. It's a bit hypocrite in a way because it's obviously a one-side love until now. Obviously, when it's a one-side love, you feel this tolim because you can't have this person. 그 남자는 떨림 분명히 있겠지. Voilà. So she doesn't have this tolim. For me, voilà, it's a brother-cousin relationship et puis c'est tout, tu vois. Après, some people can choose to marry this person and to say, okay, I will be satisfied with this peaceful relationship as my partner. Could also is so. But it's really funny because recently a lot of drama are kind of trying to figure out what is love. What is romance, love relationship, I think it's really interesting. Ça montre aussi plein de trucs à propos des médias et de la presse en général. Le dernier tweet, il mentionne l'image de la presse coréenne qui est un peu mise à mal dans cet épisode. Little Woman épisode 10, quand même, l'image de la presse coréenne, elle en prend un sacré coup. Déjà qu'elle était pas glorieuse. Me, it's the same when I watch the news. It's like, what people care about, it's always the 마지막은 thing. To make us forget it, we just have to 새로운 거 만들어. C'est tout. Pour oublier, tu vois, ce qui s'est passé au meeting, le fait qu'il est potentiellement un meurtrier et tout, boum, elle le fait le tuer. Les gens oublient tout, limite, et ça va venir salir le travail d'In-kyung, ce qu'elle est venue rapporter au public à travers la chaîne et tout, et les gens vont se concentrer juste là-dessus. Enfin, c'est vraiment tout ce rôle médiatique, toute cette manipulation médiatique, on l'a vu à travers plein de trucs dans cet épisode. Et ce qui est effrayant, c'est que moi, dans la vie de tous les jours, en France et tout ça, je le ressens. Il y a aussi cette scène où, juste après que In-kyung ait fait sa première apparition, t'as le chef de la chaîne télé qui vient s'excuser auprès de Park Jae-sang. I'm so sorry, I didn't know she was there. 저도 몰랐습니다. 방송 직전에 더 윗선에서 결정한 거고요. 미리 말씀드리지 못한 거 정말 죄송합니다. You feel like the head of the broadcasting stations, they don't even care about the truth. They just care about connections, about important people, how to satisfy them. So you end up wondering what is press, what is, media in general. Après, à un deuxième niveau, ça vient un peu aussi critiquer le public en général. Enfin, vraiment, moi, ça m'a sidéré de voir que malgré les images qui ont été projetées au meeting de Park Jae-sang, où on le voit littéralement tuer quelqu'un, etc., ils ont sorti une excuse pourrie. Les gens ont quand même voté pour lui. Enfin, c'est tellement vrai en plus, ça arrive en vrai en plus quoi. Je vois en France c'est la même chose. It really makes me so sad. 언제부턴가 선거 같은 것들이 최선을 뽑는 게 아니라 차악을 뽑는 선거가 돼가고 있어. 우리가 이제 일반 대중들이 봤을 때 정치인들은 사실 허물이 없는 사람들이었고 거짓말쟁이가 아닌 사람들이었거든. 근데 그 중에서 그나마 덜 나쁜 사람이 누굴까라고 생각하면서 뽑게 된다. 언제부턴가 그렇게 가면 안 되지만은. Park Jae-sang is the 최악 là. 근데 그 와중에서도 그러니까 워낙에 선거 과정에서 네거티브가 많기 때문에 이 소스가 조작된 게 아니라는 확실한
증거가 있지 않은 한 사람들은 반으로 갈리는 거야. 이걸 믿는다 versus 안 믿는다. 근데 워낙에 벌써 40% 이상의 지지율을 갖고 있던 후보였고. I just remembered something is that the media as well played a huge role in this. They insisted, they highlighted the fact that Im Gyong was connected to the father of Choi Do-il. 홍신동 살인사건 받아 적은 매체는 서너 개 정도고요. 공중파 포함 14개 언론사에서는 오인경 암살 공모 혐의에 대한 뉴스만 내보내고 있습니다. That's how you push people where you want them to go. 분위기 좋아요. 증거야 얼마든지 조작될 수 있으니까. 오히려 이 사건으로 막판의 표가 더 결집되고 있어요. 일반 대중들이 기대하는 사실 미디어, 언론이란 사실을 전달하고 플러스 진실까지 보여줘야 하는 매체들이라고 생각을 하잖아. 근데 사실 우리한테 전달되는 거는 철저하게 프레이밍된 장면들이야. 편집된 정보들이고 그 전체를 통으로 다 보여주지 않아. 다 자기들의 이득에 맞춰서 정제된 정보들만 제공을 하는 거지. 그래서 사실 미디어가 우리에게 보여주는 것들은 정제된 사실만 있을 뿐이지 그게 진실은 아닌데 대중들은 그것을 진실이라고 받아들이는 경우가 굉장히 많아. L'information n'existe plus en fait. Et moi c'est pour ça, je te jure, I don't wanna sound like against the system. Non mais I don't watch TV anymore. Genre c'est terminé. 관심 없어, c'est que de la merde. 사실 정말로 이제는 대중들이 내가 보여지는 정보들만 취득할 게 아니고 한 개 매체뿐만이 아니라 정말 많은 매체들을 내가 직접 정보를 찾아야 하는 시대가 왔어. 인경이라는 캐릭터가 주는 그 임팩트가 사실 어마어마하지. Je pense que c'est vraiment le symbole de ça. 인경이 같은 사람 정말 레어해. It's almost impossible. 그치? 근데 사실 우리가 보면서 되게 답답한 부분도 많았단 말이야. 왜? What kind of person poverty can make you become and how powerful and rich people can use your own poverty over yourself. 불가항력적인 태풍 같은 거를 맞으면서도 계속 버티고 있는 거야. 어디까지 버틸 수 있는지 한번 보고 싶은 마음도 있지 않겠어?